السلام عليكم أبطال أولى ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ إن شاء الله هنبدأ مع بعض النهاردة الجزء الأول من المراجعة النهائية على الترم الأول كله. هنتناول مع بعض أجزاء مهمة جدا جدا اللي خدناها في الترم الأول. ركزوا معايا، معكم مسيو عمرو الراضي ودي قناة لو بروفيسور ان فرونسي. يلا بينا. عايزكم تركزوا معايا كده شوية. احنا في المراجعة النهائية دي إن شاء الله هنقسمها على أجزاء هتشمل أهم كلمات الترم الأول، كمان أهم الكلمات العامة اللي هتفيدنا في أي حاجة نقدر نحل بيها، الحاجات اللي جت في القواعد بتاعت الترم الأول، إزاي تقدر تتعامل مع سؤال المواقف وسؤال الميل والسوجي اللي انت هتكتبه المقالي. عندنا كمان بنك أسئلة على أسئلة الامتحان ونماذج امتحانات على الترم الأول. فيلا نشوف أول جزء وهو الكلمات. ركز معايا وهسيب لك مجال ان انت تقرأ الكلمة ورايا. un voisin, un voisin, un paye, un paye, un ami, un ami, un lieu, un lieu, un copain, un copain, un loisir, un loisir, un copain de classe, un copain de classe, un cybercopain, un cybercopain, un professeur, un professeur, un garçon, un garçon, un week-end, un week-end, un kit, un kit, un cousin, un cousin, un fils, un fils. الناحية التانية un an, un an, un mois, un mois, un jour, un jour, un gâteau, un gâteau, un goût, un goût, un nom, un nom, un prénom, un prénom, un club, un club, un hôtel, un hôtel, un quartier, un quartier, un drapeau, un drapeau, un ordinateur, un ordinateur, un calendrier, un calendrier, un CD, un CD, un adolescent, un adolescent, un cahier, un cahier, un jument, un jument, un objet, un objet, un tableau, un tableau, un sac, un sac, un mail, un mail, internet, internet, un courrier, un courrier, le rab, le rab, un champ, un champ, le matin, le matin, le soir, le soir, le midi, le midi, l'après-midi, l'après-midi, un bracelet, un bracelet, un bureau, un bureau, un jardin, un jardin, un zoo, un zoo, un papier, un papier, un stylo, un stylo, un dessin, un dessin, un cadeau, un cadeau, un bateau, un bateau, un sport, un sport, le judo, le football,
le football, le basket, le basket, le tennis, le tennis, un jeu, un jeu, le minuit, le minuit, des jeux vidéo, des jeux vidéo. عندنا كلمات مذكرة آخرها أ زي un camarade, un camarade, un élève, un élève, un père, un père, un frère, un frère, un jeune, un jeune, un chiffre, un chiffre, un nombre, un nombre, un congé, un congé, un anniversaire, un anniversaire, un caractère, un caractère, un âge, un âge, un lycée, un lycée, un collège, un collège, un théâtre, un théâtre, un cirque, un cirque, un livre, un livre, un portable, un portable, un porte-clés, un porte-clés. دي كانت الكلمات المذكرة المهمة عندنا في الترم الأول. طبعا أنا مش بقف على كل كلمة وأقول لك دي معناها كذا لأن المعنى واضح قدامك. كمان حاجة أنا مش بقف على كل كلمة وأقول لك دي مهمة لأن كل الكلمات مهمة. وكمان عندنا كلمات ليها المؤنث بتاعها وفي كلمات عليها تريكات هنقولها واحنا بنشرح وكمان احنا قلناها قبل كده في الشرح. طيب الأسماء المؤنثة. une personne, une personne, une copine, une copine, une amie, une amie, une tante, une tante, une voisine, une voisine, une jumelle, une jumelle, une mère, une mère, une fille, une fille, une super copine, une cyber copine, une ville, une palette, les vacances, une année, une semaine, une chambre, une lettre, une activité, une gymnastique, une école, une fête, une bibliothèque, une maquette, la musique, une date, la géographie, la lecture, la peinture, une clé, les rétroveilles, une année, une classe, une rue, بعد كده عندنا كلمات مؤنثة مفيش آخرها حرف ال زي une récréation, une mère, une nuit, une maison, une couleur, une photo, une cour, une sœur. عايز اقول على حاجه بما اننا خلصنا المذكر والمؤنث في الكلمات. اهم حاجه وقلناها قبل كده ان انت ما تربطش الكلمات المذكره في اللغه العربيه بالمذكره في اللغه الفرنسيه
ولا تربط المؤنث بالمؤنث هنا وهنا. لازم تحفظ بالأداة. لذلك أنا كنت بقرأ الكلمات بالأداة بتاعتها. كان سهل إن أنا أقول سور، كور، فوتو، لكن بقرأها لك بالأداة علشان خاطر لما تيجي تحفظها وتيجي تحفظيها تحفظوها بالأداة بتاعتها عشان تثبت معاك مذكرة ولا مؤنثة، لأن ده هينفعك وأنت بتحل. بعد كده عندنا الفيرب، الأفعال. présenter، présenter، se présenter، se présenter، s'appeler، s'appeler، appeler، appeler، s'excuser، s'excuser، s'informer، s'informer، demander، demander، informer، informer. عندنا هنا informer يخبر و s'informer يستعلم. se terminer، se terminer، commencer، commencer، préparer، préparer، décrire، décrire، quitter، quitter، remercier، remercier، aimer، aimer، trouver، trouver، jouer، jouer، être، être، avoir، avoir، arriver، arriver، habiter، habiter، entrer، entrer، visiter، visiter، écouter، écouter, parler، parler, danser، danser، chanter, chanter, chatter, chatter, regarder, regarder, identifier, identifier, adorer, adorer, préférer, préférer, détester, détester, prendre congé, prendre congé, saluer، saluer، bavarder، bavarder. طيب خلصنا الأفعال، نشوف الصفات والظروف وحروف الجر والتعبيرات. Très bien، très bien، super، super، super bien، super bien، sympa، sympa طبعا معناها رائع أو لطيف أو ظريف. ça va mal، ça va mal، ça va، ça va، ça va، ça va. ça va هنا جايه لي بالسؤال فأنا بسألك هو أنت كويس. ça va هنا جايه إخبارية فأنا بقول أنا بخير. pas très bien، pas très bien، bof، bof، de rien، de rien، bien، bien، tout le monde، tout le monde. خلي بالك tout le monde معناها كل الناس ولكن كلمة مفرد مذكر. et à demain، à demain، ciao، ciao، à plus، à plus، au revoir، au revoir، à tout à l'heure، à tout à l'heure، présente-toi، présente-toi، قدم نفسك. ce sont، ce sont، voilà، voilà، voici، voici، moi، moi، moi aussi، moi aussi، toi، toi، et toi، et toi. oui، oui، non، non, il y a، il y a, beaucoup، beaucoup, brésilien، brésilien, génial، génial, gourmand، gourmand, blanc، blanc,
préféré préféré. عندنا préféré مفضل، وفي verb اسمه préféré يفضل. في فرق في الاكسونات في الكتابة بتاعتها، فركزوا فيها وانتوا بتكتبوها او وانتوا بتقرأوها. bavard bavard. sportif sportif. souriant souriant. rangé rangé. grand grand. musclé musclé. aimer aimer. mais. français français. ranger ranger. pour. chez. avec. sympathique sympathique. romantique romantique. sociable sociable. timide timide. mince mince. ordonné ordonné. désordonné désordonné. gros gros. كده احنا خلصنا مع بعض الكلمات بتاعة الترم الأول تقريبا كلها. الجزء الأول كان يمكن طويل شوية ولكن مهم. لازم تقرأ الكلمات كويس، تحفظ الكلمات كلها مذكر بالمؤنث. الأفعال هتفيدك وانت بتحل كتير في المواقف وفي حاجات كتير، زائد الصفات اللي احنا قرأناها في الآخر. أشوفكم الجزء اللي جاي. سلام.